Ça donne! C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. C'est pas la se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'en je m'appelle Lolita, le bien le là, du pareil au même. Ouais, je m'appelle Lolita. Je m'appelle Lolita. Quand je rêve au loup C'est qui Lolita. saigne, quand pour chemin long, j'ai là. Oh, pour you, aucun phénomène. Je m'appelle Lolita. D'amour diluvienne, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Lolita, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita, collégienne au bar, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita, colléreuse et pas mi-coton, mi-laine. Oh, tu sais, bouche qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita, Je m'appelle Lolita. ton philo, d'amour diluvienne. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Lolita, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres.
people. Et quoi je donne la mauvaise chance pour les autres. Je Je tire sur moi, c'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Lolita, moi Lolita. Je m'appelle Lolita, collégienne bas, bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita, coléreuse et bas, mi-coton, mi-laine. Tu sais où je quitte, dis pas à maman que je Phénomène. His mother believed the unborn child had cursed her. She claimed Satan was in her belly and tried to abort the baby and even tried to take her own life. Things didn't get better once he was born. His mother abandoned him and he was forced to be taken in by an uncle. He would return home when his mother tried to take her own. Thankfully, his reign of terror finally ended when he was forced into exile, the one who confronts. So it's a fitting name for a man whose time at the top was marked with backstabbing, wars, and invasion. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Thankfully, his reign of terror finally ended when he was forced into exile and found hiding in a tiny dugout on a secluded farm. But was his end out of the blue? Or had there been signs that it was a long time coming? Whatever you think you know, we promise there's more to Saddam's story than meets the eye. So it's time to learn how history works as we uncover Saddam Hussein's rise to power and fall to madness. Saddam Hussein caused problems before he was born, on the 28th of April 1937. His brother and father had died of cancer in the months leading up to his arrival, and his broken-hearted mother believed the unborn child had cursed her. She claimed Satan was in her belly and tried to abort the baby, and even tried to take her own life. Things didn't get better once he was born. His mother abandoned him, and he was forced to be taken in by an uncle. He would return home when his mother remarried, but according to a CIA profile, Saddam would be regularly beaten by his stepfather. Apparently, the vicious beatings were used to wake him up. This early childhood trauma might explain how Saddam eventually became a full-fledged masochist. By the time Saddam was 10 years old, he had had enough, so he fled to Baghdad. Unlike his village near Tikrit, the city had roads and electricity. Most importantly, Saddam now had a father figure, his uncle. His uncle was a devout Sunni and a veteran of the 1941 Anglo-Iraqi War, which meant Saddam's blossoming interest in violence would soon receive a political greenhouse to grow in. Iraq had been changing a lot since the Ottoman Empire fell at the end of World War I. The British thanked the Hashemite family for joining the Arab revolt against the Ottomans, and so installed them as a monarchy in the newly crowned Kingdom of Iraq on the 23rd of August 1921. But there was criticism of it being a puppet monarchy. So in 1941, the anti-British and pro-Axis politician Rashid Ghalani worked with Nazi Germany and fascist Italy to overthrow the king. A month later, a British-led military alliance forced Ghalani from his throne and reinstated the Hashemite family. This means Saddam's formative years were ones of coups and political uncertainty. But Saddam's uncle was a devoted teacher. Not only did he send Saddam to a nationalistic high school, but he also wrote political pamphlets at home. One had the catchy title of "Thee whom God should not have created Persians, Jews and flies." It might not have had the catchiest title, but Saddam would make sure that under his reign, plenty of children would be forced to read it. Whether at school, at home or in the village, Saddam was exposed to a hotbed of political and religious ideology. It is perhaps not surprising that he would take an interest in politics. Though he did study law for 3 years after high school, the 20-year-old would drop out of his course to join the revolutionary Pan-Arab Ba'ath Party. It was the same party his uncle was part of, which meant Saddam was now wholly dedicated to learning its ideology, which included a desire to become a one-party state. This was a time of revolution. Egypt's Nasser was galvanizing grassroots movements for Arab nationalism. At the time, there were only 300 members in the Ba'ath Party, but soon numbers would grow and Saddam's familial connections would bring him to the top. The start of his rise to power happened just 1 year later,
with a coup d'etat that removed the royal family once and for all. The July 14th revolution took place in 1958 and was led by Abd al-Karim Qasim. He ushered in the Iraqi Republic but would not remain in power long. In his cabinet were Ba'ath Party members who were growing angry that the guy they'd helped get in power was backtracking on his pan-Arab policy. They started to plot against him, and in one assassination attempt they turned to a young and passionate soldier to help. His name was Saddam Hussein. Saddam was part of a hit squad that tried to ambush Qasim's car, but they foolishly flanked the vehicle from both sides and shot each other. The president escaped, but Saddam took a bullet. The mission was such an embarrassing failure that when Saddam and his co-assassins ran to the getaway car, they found out that their driver was in a cafe playing backgammon. This marked the end to the beginning of Saddam's political career. With no political prospects and the Iraqi forces after him, Saddam fled to Egypt, where he continued his law degree. But he would only live in Cairo until 1963, when yet another Iraqi coup went down. The Ramadan Revolution of 1963 executed Qasim. It was pulled off by the Iraqi wing of the Ba'ath Party, but that would only last 9 months before another coup happened. This time by the pro-Nasser side from within the Ba'ath Party. Though no blood was spilled during the overthrow, a purge soon followed of party members. Next came the coup of 1968, which meant Iraq was seeing more revolutions than a hamster wheel. Up until now, Saddam had returned, but his street thug reputation for violence meant he was demoted to the position of lackey. But the latest coup changed things, because it was led by Ahmed Hassan al-Bakr, a distant relative of Saddam. Nepotism was the thing that finally put Saddam on the fast track for dictatorship. Al-Bakr took fondly to Saddam. He was passionate, loyal, and his penchant for violence made him perfect as head of security. The last thing al-Bakr needed was another coup. But this meant that Saddam was now learning on the job the ins and outs of how to overthrow a government. This would help him grasp power, and would also help him to keep opponents at bay. Saddam excelled at violence. Though pulling nails and teeth was seen as undignified by al-Bakr, Saddam was a gifted and creative torturer. Unlike other dictators, Saddam personally performed violence on prisoners. He had such a love for it that he perfected 107 different methods of interrogation, including lashing, electrocution, water submersion, and burning the eyes of victims with cigarettes. To help him on the street, Saddam recruited tough, uneducated young men of his own tribe. This was textbook street gang stuff. He showered them with cars and money and homes, loyalty, while playing the gentleman with superiors in government. In fact, he was so good at beefing up security that he was promoted to vice president. He was the rising star of the Ba'ath Party and just one chair away from leading it. But Saddam was a patient man. Any talented torturer needs to be, and with the president's trust, his loyal security network, and his invaluable knowledge in the art of the coup, Saddam just needed to bide his time until he became supreme leader. Bit by bit, Saddam started spreading rumors of the president's ill health until July of 1979, when he marched into al-Bakr's office to give him an offer he couldn't refuse: resign for health reasons now, or suffer the consequences. With the metaphorical pointing of a gun and the waving of an ink pen, Saddam was now ruler. But what came next was perhaps the most shocking display that any dictator has ever put on. We don't have video footage of Hitler's Night of the Long Knives or of Stalin's Great Purges, but we do have news footage of the moment politicians realized that Saddam was here to stay. A week after forcing al-Bakr to resign, Saddam calls a meeting. None of the politicians know what the meeting is about, but when they enter the assembly, they see television cameras, and Saddam sitting there, smoking a cigar. Then a man approaches the microphone. This man was the former president's secretary, who foolishly showed skepticism of Saddam's claim to power. So, he had to be made an example of. Believing that his life would be spared, he read out a false confession claiming to be involved with a conspiracy against the party. He claimed that the other co-conspirators were in the room. Whenever a name was read from the list, security forces escorted that man outside. Slowly but surely, the assembly realized that these men were being taken directly firing squads, and that the list would go on and on and on, in a desperate bid to save their skin. Men started to stand up one by one and proclaim loyalty to Saddam. They honored him and swore allegiance. And while Saddam watched his power consolidate, and the fear spread throughout the room and across the country of Iraq, calmly smoked his Cuban cigar. Like any dictator worth their salt, Saddam used nationalizing to secure funds and distribute it to the poor.
He nationalized the oil industry and paid for schools, hospitals, and roads. Raising literacy and quality of life may be a good thing, but this Robin Hood tactic is a mind game for tyrants to secure popularity. Years earlier, anti-Semitism was at a high following Israel's victory in the Six-Day War. So, Saddam publicly executed 14 people who were falsely accused to have been intelligence agents. Of Saddam's regime, his thugs prepared to kill their own people, the parading of prisoners of war, and now the release of those pictures of executed British soldiers. This proved to people what would happen if they went against Iraq. And now that the man who pulled it off was in charge and giving them cash, you can understand how easy it was to buy their silence. People were terrified, and if you didn't rock the boat, the system was a good place to live in, and he made sure people knew it. Portraits of Saddam were erected and mandated by law in school, cafes, and even homes. But he was also generous. Every year on his birthday, Saddam gifted the Iraqi people a new statue of himself. But then the Iran Revolution happened, which threatened Saddam's regime. The Ayatollah Khomeini was a Shiite Muslim, just like most Iraqi. But Saddam and his government was Sunni, so Islamist revolution in a neighboring state was a threat, especially when Khomeini was telling Shiites to rise up. Saddam had to nip this in the bud, but he also wanted to humiliate his neighbor. After all, his uncle had explained that Persians were the historical enemies of the Arabs. The fact that Iran was 3 times the size and fueled by recent zeal did not discourage Saddam from believing he could win the war in just 3 weeks. 8 years later, the war finally ended. What started with Iraqi forces going over the border with no warning ended with hundreds upon thousands of deaths. Saddam was unable to win even an inch of territory. That was with the... Huracán. Qué rápido que es este auto, viejo. ¡Movete! El Countach. Qué bueno que está el nuevo Countach.
Uh. Ay, qué mogólico, boludo. Qué maestro, man. Uno de los que ha presionado para cambiar el reglamento del motor para el año que viene ha sido cuando presionas para el porque no estás donde tienes que estar. Con lo cual, año duro, próximo año peligroso, os lo he dicho ya más veces, ojo que Max se va. De hecho, me consta que cuando ha terminado la carrera ha habido una discusión bastante caliente entre Helmut Marko y el manager de Max Verstappen. Y esto es así de claro, ¿eh? Si esto sigue así, Max se tira. Aparte de que hay cláusulas de restricción, dependiendo cómo esté el campeonato, pueden saltar automáticamente. Si un piloto quiere irse, se va a ir. En cualquier caso, hay cláusulas en todas ellas. Y yo os digo que Max no va a estar en Red Bull si Red Bull no le ofrece un coche para el año que viene que pueda cumplir sus expectativas. Y la ventaja que tiene Max es que sabe perfectamente que cualquier otro equipo Si bajó la zarigüeya de ahí arriba. algún contrato Zarigüeya. ¿Sabes lo que es una zarigüeya? Una ceribeta antisemita. Opción más clara, Mercedes.
Ostras, sí, Toto Wolff desde hace mucho tiempo lo dice. Mi sueño es trabajar con Max Verstappen. Pero aquí bajas. Antonelli, que le acabas de subir y que te has precipitado para subirle y le has preparado una carrera a dos, dándole centenares de miles de kilómetros en coches de Mercedes de Fórmula 1 en muchos circuitos y que le sigues defendiendo a capa y espada. A Russell, que sigue brillando, que hoy ha vuelto a hacer una machada descomunal en una carrera de 10 con un coche que le ha empezado a dar fallos, el volante que le ha dado fallos, ha apretado el botón de la radio y se ha abierto el DRS, en fin, ha sido todo un simbioso. ¿Vas a bajar a Russell? Que termina contra el coche. ¿Qué haréis vosotros? Claro, es que la opción es tener a Verstappen, pero la Fórmula 1 es muy injusta, se lo digan a Carlos Sainz. Y probablemente, si Verstappen está en el mercado y todo va por él, la única forma de meterle en Mercedes es bajar a Russell. ¿Qué haréis si ponéis más? ¿Le haréis una oferta? ¿Sustituiríais a Lando Norris por Max Verstappen? ¿Dudaríais en hacerlo? Después de todas las debilidades que está mostrando Lando durante el año pasado y este año. Si fuerais para él, ¿qué haríais? ¿Tocaríais al predestinato, que sigue estando ahí, pero sin más? ¿O a Lewis Hamilton, que sigue sin encontrarse y que también mentalmente demuestra la debilidad que tiene? ¿Quién lo va a hacer una oferta por Aston Martin? Perdón, por Max Verstappen. Hasta Aston Martin seguramente lo sería. Lo que pasa es que, claro, es ya. ¿Vas a bajar a Lance? ¿Vas a bajar a Fernando? ¿Vas a juntar a Max con Fernando? ¿Va a ir Max a Aston Martin viendo cómo está ahora mismo el equipo y sabiendo que el año que viene va a tener motor Honda? Es algo a vigilar, ¿eh? El rendimiento de Red Bull en los próximos grandes premios, cómo va desarrollando su rendimiento a lo largo de la temporada. Porque insisto, si no reaccionan, si no espabilan, si no evolucionan y se acercan a McLaren y le dan a Max un poco para poder luchar, Max se tira. Es que lo tengo clarísimo. En fin, por lo demás, hay que decir que independientemente de los problemas que ha tenido el Red Bull en este Gran Premio, ha puntuado el segundo piloto de Red Bull por primera vez en la temporada. Incluso no lo ha conseguido. Y bueno, es para darle la enhorabuena a Yuki Tsunoda. En cualquier caso, yo pienso que alguna sanción se debería haber llevado. O por lo menos la maniobra que ha tenido con Carlos Sainz debería haber sido investigada. Es que lo de los comisarios en este Gran Premio ha sido un poco de risa también. Ha sido tremendo. Ha habido sanciones por cosas mínimas, por cosas que no han tenido demasiada trascendencia y sin embargo no se ha investigado. El toque de Tsunoda con Carlos, que le ha reventado el coche, no se ha investigado. A Carlos le han metido 10 segundos por ese incidente que ha tenido con Antonelli, que sí es cierto. Carlos va descontrolado, tiene el coche dañado con 40 puntos de aerodinámica perdido, por ese impacto con Tsunoda previo que no ha sido investigado. Va descontrolado, pero no hay toque, no hay nada, simplemente Antonelli tiene que hacer una maniobra evasiva y pierde una posición. Pero 10 segundos. Y no contentos con eso, el pobre Carlos ha tenido que retirar el coche porque no iba ni para atrás. No contentos con eso, los comisarios después de la carrera, a instancias del director de carrera, han decidido sancionar con 3 posiciones para la parrilla de Arabia Saudí porque decían es que no ha cumplido los 10 segundos de penalización. Que ya de salida dice, pero bueno, es que esto todo es absurdo. Pero a ver, es que ha retirado el coche porque antes ha habido un toque con alguien que vosotros no habéis investigado. A ver, el daño en el coche no vino solo, lo hizo alguien, ¿no? Y entonces, claro, nosotros recordábamos que Carlos antes de abandonar, antes de retirar el coche, había parado en boxes. Claro, la normativa te dice que si no cumples la sanción, la carrera en curso, si no cumples lo que te han metido, los 10 segundos, te lo guardan para la carrera siguiente. De forma muy
carrera no se ve, pero entiendes, aunque no has visto los 10 segundos, porque solamente le han pinchado cuando estaba simplemente cambiando rueda, entiendes que no han hecho aposta, porque si no, no tiene ningún sentido retirar el coche una vuelta después, habiendo parado previamente. Pero eso los comisarios no lo han pensado, directamente 3 posiciones. Han tenido que recular, me imagino porque Williams habrá protestado, pero es que nosotros mismos hemos puesto la imagen de Carlos parando los 10 segundos. Es decir, es una pifia monumental, un poco al nivel de la actuación de los comisarios en el día de hoy. Así que no va a haber sanción para Carlos. Tampoco ha habido sanción para George Russell, que le investigaban porque había accionado el DRS en un momento de la carrera. Había actuado, no tenía el volante ciego, no sabía ni hacia dónde iba. Apretaba un botón y pasaba cualquier cosa. Y de hecho, Russell ha dicho que cuando ha apretado el botón de radio se había abierto el DRS. O sea, imaginaos el lío que tenía. No funcionaban los tiempos, se habían vuelto los tiempos porque el transponder que tenían es un transponder que es estándar y es de la FIA. Estaba dentro del coche y los transponders, uno de ellos no funcionaba. Y de hecho, a Norris le decían que estuviera muy seguro de cuando abría el DRS, que estuviera seguro de que estaba a una distancia de menos de un segundo. ¿Por qué? Porque esa distancia, normalmente tú no puedes abrir el DRS si no estás en menos de un segundo. Operativamente no te deja. Pero, como no funcionaba el transponder de Russell, pues no le marcaba la distancia de un segundo, con lo cual tenía que hacerlo manualmente y eso, si lo hacías con una distancia mayor de un segundo, luego podría ocasionarte una sanción. En fin, un sitio. Algo poco aceptable. Pero bueno, ocurrido, Russell no ha sido sancionado, Carlos le han quitado las 3 posiciones de Arabia Saudí y por lo demás, pues eso, que no ha llegado a sacar al río, nuevo podio para el hombre invisible que es George Russell, Norris en la tercera posición, Leclerc se ha quedado en la cuarta, no ha podido parar a Leclerc y creo que dentro de los personajes meritorios que hay que sumar también en esta carrera loca que ha sido el Gran Premio de Bahrein, hay que destacar a Gasly, que no solo clasificó de forma extraordinaria, sino que ha aguantado el tipo durante toda la carrera como campeón. Estaba incluso sexto, ha terminado séptimo porque Verstappen le ha pasado la última vuelta, ya el pobre iba con las ruedas reventadas, pero tiene mucho mérito y son buenos puntos que se lleva el equipo Alpine. También meritorio el rendimiento del equipo Haas, que de nuevo ha puntuado con sus 2 pilotos, con Ocon y con Berman, que sería último. Así que, bueno, pues son algunos de los agraciados con una buena fortuna. También es verdad que hay un coche de seguridad que ha provocado las piezas que han salido despedidas del coche de Carlos, que ha perjudicado a algunas personas, ¿no? Pues todos los que habían hecho la parada previamente han perdido toda la ventaja. Entre ellos, pues los Ferrari, entre ellos Fernando. Bueno, en el caso de Ferrari quizá el podio se ha escapado por eso, en el caso de Fernando ha perdido 2 posiciones probablemente, que tampoco ha cambiaría mucho la situación porque Fernando sigue el 15º al final de la carrera con la descalificación de Hülkenberg y esto ha sido no sé qué. Así que, en fin, que la carrera muy divertida con la degradación, es necesaria que haya degradación, es lo bueno del circuito de Bahrein, que tiene un asfalto que se colocó en el año 2003, lleva muchos años ahí, y eso ha hecho que el asfalto se haya abierto, ya no hay tanto de túnel, y las piedras que fueron traídas de Inglaterra hace años para hacer el circuito, pues están funcionando y están generando una degradación térmica, sobre todo en el eje trasero, que da mucho juego, que eso es lo que hace que haya muchos adelantamientos, que haya mucha acción en pista y que nos lo pasemos sumamente bien. Poco más, que tenemos carrera el próximo fin de semana de nuevo, el cliente que cerramos en Arabia Saudí, un circuito que a mí me sigue dando mucho miedo, todavía no ha pasado nada, espero que no pase nada, pero un día pasará algo gordo, porque ahí se va demasiado rápido, hay muchas curvas, muchos cambios de dirección y poca visibilidad. Esperamos que Aston Martin vaya un poquito mejor, bien, por eso, un poquito menos peor, y espero que tenga un poquito más de fortuna también Carlos, que ha hecho un fin de semana muy sólido, muy bueno, que clasificó por delante de algo, que ha estado fuerte todo el fin de semana, que la carrera estaba para acabar en los puntos y todo se desvaneció por ese toque con su boda.
y que estaremos muy atentos a lo que ocurra en McLaren, esa lucha que lleva a ser una guerra civil entre Como decía que el reportaje, algo está pasando, no sé si en concreto, pero uno de los primeros, qué buen titular, algo está pasando. Nunca se ha vuelto a titular como en los 70 y en los 30 también del siglo XX. Pues es mi titular para esta noche. Es un tema que debería de contar en Horizonte, lo que pasa es que en Horizonte no tengo tiempo. Y aquí sí tengo este remanso de paz que ustedes soportan. Bueno, algo debe estar pasando, no sé muy bien qué, me gustaría interpretarlo con todos ustedes. Me escribe Mar Vidal, me dice que era en Granada, si no me equivoco. Mar Vidal siempre está dando conferencias por todas partes y me dice que el último día se asustó. La gente paraba los coches, yo lo he visto yo. La gente paraba los coches en la carretera, en las calles, vamos Mar, vamos tal. Pero no era gente que iba a su conferencia incluso. Era gente que sencillamente, como era además con las gafas azules, es bastante distinguible, le decía ánimo. Pero ánimo, ¿por qué? Y me dijo, Marc, es que ha rebosado. No les quiero ni contar lo del amigo Geotaital en Valencia, o en Madrid, se me ocurrió el Bernabéu, también tiene mis ideas, ¿no? Y se produjo la de Dios, pero con el tema de ánimo, estamos con vosotros. Yo siempre pregunto, Coronel Baños, doctor Gaona, doctor Cabrera, Enrique Vicente, Roberto Vaquero, Talegón, bueno, todos, ustedes conocen toda la banda del club, porque además me hace mucha gracia y me parece muy bonito que a mí no me hablan eres, ¿no? Sois, me dicen. Y a mí eso me parece muy interesante porque la mayoría de los programas, sobre todo el misterio, aunque no es el caso de Horizonte, pero han sido programas muy personalistas, ¿no? Yo soy el presentador, el que da el código, y a mí me encanta, como puede haber otros programas, por ejemplo alguno de fútbol, como el de Pedrerol, me parece que hubo en la radio de José Ramón de la Morena, no sé, la sensación de que uno no sigue a la figura, presentador, director, sino que yéndole mejor uno, peor otro, más afín con uno, otro es el grupo. Y a mí, y sobre todo en los últimos tiempos, mucha gente me habla, el 90% me dicen sois, vosotros, el grupo. Y a mí eso me llena de orgullo, porque creo que es más difícil que el otro. Y entonces, Buen grupo. yo siempre pido a mis amigos... ¡Ay, la zarigüeya! El grupo. Estoy a lo mío y la verdad es que no... El zarigüeyo del hombre. El zarigüeya antisemita. Míralo. Pero se me ocurrió... Mira cómo sube la plantilla. Tuve que hacer esto muy bien, me pasó Ah, y ahora estará bien tanto tiempo tirado. Yo creo que sí. Veníamos de la radio y yo solo puedo decir jamás un solo problema, jamás una sola mala palabra, jamás. Que Ay. respecto a toda esa polarización y todo eso que vemos en las redes y todo ese... Jamás. ¡Jamás! Ese Arrepiéntete, cariño- Satanás. Era un cariño de... Me encanta tu programa, estoy bien. Pero yo noté el sábado, me gustaría que ustedes me analizasen, pónganme por favor. Saben que nuestras redes son Naves del Misterio, no otras, porque te sacan por ahí hablando y no eres tú. Naves del Misterio, pues diferentes redes, o el canal nuestro YouTube de Iker Jiménez, bien, lo que saben de sobra. Y bajo, pues porque por una hija uno hace lo que sea, y va mi hija con sus amigas, y iban a hacer unas cosas, vamos a dejarme yo por ahí. Claro, que yo fue en Carral y todo el centro de Madrid fin de semana. Pero hemos tenido en nuestra vida, les di mi palabra, y mi mujer podría contarlo muchas veces,
muchas cuestiones de hasta apuro, entiéndame, por el... ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esto, recluta? ¿Qué es esto? Bro, what do you have to do for them to show up like this? Bro, you gotta be like an organ trafficker or something. Bro is probably Googling German war tactics or something. Bro was speaking out against it. Bro, what? I can just it's a big bulbous head. It looks almost like JD, you know, but all that shit looks like his beard. I say his dick looks a lot like his face. I can just say it's a big bulbous head. It looks almost like JD. ¿De qué serie se va? Yo no tengo tanto tiempo. Más hipster y más moderno. De la tienda más moderna. Al grupo de niñas de Llego yo. Yo no entiendo esto. Bien te puede hacer lo mismo con ropa puesta. Estamos con vosotros. Ya está bien. Cuando se te aparece el divorcio en persona. Muchas veces que yo tengo un gran error, y es verdad, porque un profesional tiene que ver más. No veo, no me muevo, no respiro. Es más, mejor me volteo. Te darías cuenta de algunas cosas. Bueno, cuando se te aparece el divorcio en persona. Ready, open the gate. Es que algo debe pasar que no se me entiende. Porque tampoco creo con el frente que soy sincero. Represente un rupturismo radical con no sé qué. Entonces, toda esa gente que podría ser diferente sin esa es otra, ¿no? Ready, open the gate. He querido ponernos, o conmigo no podrían hacer el saludo mágico, llamar a los fascistas, el hijo Franco, lo que sé, lo que ustedes quieran. Amigo de Primo de Rivera, yo qué sé. La gente se quiere leer las redes, o de algunas, que entonces te das cuenta lo poco que todo tipo de personas. Honey, I think your ex just drove by our house in his car. Yeah, he's a weirdo. Why didn't you two work out? He was obsessed with renting sports cars to look rich on Instagram. Also, he sucks on a cigar, like it's a huge business. Oh, wow. Yeah, I'd rather be with someone who owns a reputable bar and isn't so obsessed with image. Le ha tocado las creencias. Lo que ellos interpretan como un intento de ataque deliberado y con mentiras. Y quizás una acción-reacción. Yo no lo sé muy bien. Si ustedes me lo comentan, les estaré muy agradecido. Porque yo aprendo con ustedes y no es humildad absurda. Es que yo me gustaría saber qué pasa. Porque me quedo sorprendido. Llevo toda la vida, desde profesional, desde los 90, en esto. He vivido muchas cosas, buenas y malas. La mayoría buenas, por fortuna. Pero lo que viví este fin de semana pasado, les confieso que yo que puedo decirles que estoy un poco contigo, me dejó desalmado. Sería absurdo y necio no intentar entender lo que pasa, no por nada, sino por el lujo. Fue increíble, nunca nos ha pasado. Y también pienso que hace 6 años desde IFEMA, antes de la pandemia, que este club no sale al exterior. Estoy pensando en que si lo hacemos, un gran evento, macro evento al que se puede ir. No siempre le contaremos de qué esperar de ustedes, pero podríamos hacerlo. Lo que les quiero decir es que estoy muy agradecido, absolutamente sobrepasado, por ese... No es cariño el problema, es otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué representamos? ¿Qué creen ustedes que representamos? No lo sé. Les juro que no lo sé. Empieza a ser un gran misterio, ¿verdad? Ayúdenme, por favor.
You know. Hey. Slug. Tato, ¿qué cosa es esto, mi hermano? Tato, miren esto, miren esto. Mira, no, aguanten esto, apágame. Mira, mi gente, Tato, ¿qué cosa es esto, mi hermano? Tato, miren esto, miren esto. Mira, no, aguanten esto, apágame. Fíjate, idiota. Estás bien pendejo, güey. Estás bien pendejo, güey. Estás todo idiota, hijo de perra. Estás todo pendejo, güey. Is he stuck? Oh my god. Oh my god. I'm had it, bro. I want y'all to do it to it, bro. I want you to come up there. You bro. I'm dead ass. Hey, bro. I'm not talking to you. What you doing? What you doing?
the support of the West. To the West, the secular Saddam seemed better than Iran's revolution, especially after the hostage crisis at the American embassy in Tehran. It was a classic case of my enemy's enemy is my friend, but no doubt Saddam and the West had a bad taste in their mouth when they agreed to work together. Saddam secretly built a chemical weapons facility to produce a nerve agent that even Hitler refused to use. You know you're a nut job when Adolf Hitler has the moral high ground. And they turned a blind eye again when Saddam used WMDs on Iraqi people. Saddam had problems with the Kurds in northern Iraq. As a distinct ethnicity and culture with their own language, the Kurds wanted an independent state. Saddam wanted them gone. In March of 1988, Saddam dropped nerve agent on Al-Anfal, killing between 50,000 to 100,000 people. The sights of bodies of children and mothers cradling babies lying in the street did little to dismantle Saddam's power. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Only 4 nations recognize this as an attempted genocide: Sweden, South Korea, Norway, and the United Kingdom. But Saddam had already shown disregard for Iraqi life during his war with Iran. In a bid to root out rebels hiding in reeds, he drained the marshes, thereby eradicating the ecosystem and way of life for marsh Arabs. Saddam's disregard for the Iraqi people went into overdrive following the ceasefire with Iran. His nation was in ruins from the war, but he splashed money on bounty projects and more statues. His name was on everything: airports, stadiums, museums. It was like a franchise. He was so detached from reality that he even proclaimed himself victor in the Iraq-Iran war. However, the one thing he couldn't ignore was the debt he'd run up. He owed $40 billion to Kuwait and Saudi Arabia for the money he borrowed to fund his lost war. So, what did he do when Kuwait knocked on the door, politely asking for their $15 billion back? He invaded them. Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait, with fighting reported along the border. The residents say that they were awakened by machine gun fire and heavy artillery. The coalition against Saddam's invasion of Kuwait was bigger than the coalition against Nazi Germany and Imperial Japan. Even Egypt and Syria teamed up with the US and Russia to kick Saddam out. By now, anti-Saddam sentiment was reaching boiling point back home. Iraqis, Kurds, Shiites, and marsh Arab tribes rose up. But the coalition stopped short of removing Saddam, so he was able to squash the rebellion in his home country. The Americans are scared to fight me in Iraq, went his propaganda machine. He declared victory once again and celebrated with even grander displays of vanity. Not even tough UN sanctions on oil sales and imports could persuade him to spend money on food and medicine for the people of Iraq. And why should he? He hated the UN when weapons inspectors came to see if he had complied with the demand to dissolve his WMD program. They were refused entry into facilities, with some inspectors even admitting that Iraqi officials tried to bribe them into writing clean reports. All this is to say that the world was growing tired of Saddam, especially the Iraqi people. By the time 9/11 happened, it was becoming clear that terrorists were traveling on Iraqi diplomatic passports. The writing was on the wall. Even Gaddafi helped uncover dirt on Saddam by providing evidence that Saddam's regime was buying missiles from North Korea. Iraqi rebels had also warned that weapons had been smuggled out of Iraq and into Syria by the time NATO forces arrived. Thankfully, Saddam would be stopped before he got a chance to use them. 3 weeks into the invasion, statues of Saddam fell. Oppressed and tormented for the last 23 years. Hate Saddam Hussein. From there, it was just a short time until military intelligence discovered Saddam hiding in a tunnel in a farm close to his hometown. Saddam was tried for war crimes against humanity and found guilty. But in a last act of egotistical defiance, he refused to eat his final meal or wear the hood at the gallows. He was allowed to say his final words at his execution. But before he could finish his tirade, the hangman flipped the switch and Saddam left this earth once and for all. Should they have done that, or did he deserve it? With so much to talk about with this controversial figure, we're sure you have things to say. If you liked this video, then check out our other video on Gaddafi to see where his own story is the same and different to Saddam's rise and fall. Be sure to leave a like if you...